I will allow you after question hour. No. Mr. Mr. Balu, I will allow you after question hour. No. This matter in under sub judice. No. Mr. Balu and other member, I will allow you after question hour. No. Yeah. Question number 81. Shri Bhajan Lal. क्वेश्चन नंबर 81 सर 81 माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण कम करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं इनमें पिछले 3 वर्षों में মহাশয় আমাকে সাপ্লিমেন্টারি বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অপুষ্টি এবং কম উচ্চতা নিয়ে আলোচনা চলছে। মন্ত্রী মশাই কি জানেন একটা শিশুর জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 9 পয়সা এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 82। माननीय सदस्य, The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य